商店在哪里？商店在哪里？দোকান কোথায়? Where is the shop? 我去商店买东西。我去商店买东西。আমি দোকানে জিনিস কিনতে যাই। I go to the shop to buy things. 这个商店很大。这个商店很大。এই দোকানটি খুব বড়। This shop is very big. 商店9点开门。商店9点开门。দোকান 9টায় খোলে। The shop opens at 9 o'clock. 那个商店很便宜。那个商店很便宜。ওই দোকান খুব সস্তা। That shop is very cheap. 我喜欢这家商店。我喜欢这家商店。আমি এই দোকানটি পছন্দ করি। I like this shop. 商店里有很多人。商店里有很多人。দোকানে অনেক মানুষ আছে। There are many people in the shop. 这个商店卖水果。这个商店卖水果。এই দোকান ফল বিক্রি করে। This shop sells fruits. 商店关门了。商店关门了। দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। This shop is closed. 我在商店工作。我在商店工作。আমি দোকানে কাজ করি। I work at the shop.